This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. LN Cabasamiento del Maga Noticias. Landslide na bypass road Malagutay Delicao na Maga Cercanos Residensya. Gasolina del Maga Ambulansya baho na Oficina de Salud Tafalta. City Health Officer ya konfirma nuay masila aura medicina. Classroom debe simple y evita dekorasyon hindi necesita. Brigada Eskwela na San Jose Gusu tasale afectado por causa na avenida. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. EL. Glutacine. Choose 2C. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y esta Dateline Zamboanga. Por causa con el fuerte ulan del sábado, yaman landslide ayer tarde alina bypass road na barrio de Malagutay, donde el suceso y el lugar ta está delicado na mga vivientes que queda acerca na mismo lugar. Takil detalles na report di Emil Tuban. Landslide ya destroza con el bypass road y 5 mga casa alina sitio Coroto na Zone 5 na barangay Malagutay ayer tarde. Ya acabak quebrar el cemento del camino aquí na lugar, después el chairman luz para na bahura lugar. El personal del barangay y pulis ya manda con el mga vivientes sale na area. Ya habla si Cap Alan de Guzman, ya alcanza na 2 hektarya el anchor del landslide. Sí, totally close. Yan kuanya kami, asera kami todo. El Tasalisinunok, going para pueblo, el pueblo going para West Coast, no puede más sila pasar. Este camino tarda tiempo ay está cerrado para na mga bihikulo, kaya hindi este pronto para compone. So, siguro more or less mga 2 hectares. Sí. Kaya el tachere también yung miedo. Kaya el na-side na rin, ta prinsipyo minya. Sí. Actualmente, ya habla conmigo el mga vivientes que ta evacuara. Uno del ya queda apektado aquí, este si Renny Boy de los Santos. Él ya puede descubrir que tarahaya el chehra. Por eso avisa él con el barangay kapitan y manda kanila si kapsal na lugar. Y ay esta anay sila na diila pariente. Ayer se kuan lang pa kami mira como radura ba. Depe mo kel ande kun pan kapitan Malagutay kap. Yan reklamo ila abla hikap ka namon ibita daw anay. Namu bire oleki tag observo yun na tasimon abri mga medyo dia kunya tasigale abahal tera area ya. Wow. El mga vivientes ya puede pasaka con el diila mga karga y el service del barangay amolya usa para poder llevar con el mga biktima na diila pamilya. Enante aga el pangpang ya queda más hondo y ta continua pa abahal tera na lugar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Na otro notisya, iya admiti al City Health Officer Dulce Amor Miravite kay tafalta el gasolina del mga ambulansya baho na Oficina de Salud ambos na island barangays y mismo mainland barangay. Asigun kun Miravite, este el razon si porque Cheneves hindi tapadiliva el di ilang ambulansya mga pasyente o biktima na ora de emerhensya. Cheneves mismo el familia lang del pasyente o biktima tadale gasolina para lang liba kung di la familia kun quien necesita liba kore para ospital. Asigun con Miravite, tiene sila problema na procurement del gasolina, rason si porque atrasa el supply de gasolina para con este mag-ambulansya. The same with other goods, services and supplies that the government pays for. El di aton procurement of gasoline also tapasa tamen le con este RA 9184 di aton, no? So chene times tamen delayed, no? So chene lang kita mga coordinations taas especialmente con el ambulansya because we have the ambulances, no? So para pwede kita se man give el services, but there are times kayo sir na
si necesita el service, and then tali el ambulansya, no, nuay pa kami supply del gasolina. So, tiyan sina mga arrangements, no? Si necesita gayot, si willing man el significant others of the patient. So, para pwede kita liba kunel di aton kunel pasyente. But as much as possible, sir, we do all that we can para pwede kita saka, no, para available el di aton gasoline, pwede kita dali el servisyo di aton nuay kung sa tagasta el mga pasyente di aton. Mientras tanto, el City Health Officer ya konfirma que deberasan nuay mas sila medisina ng mga health centers. Takil detalles na report ni Marifi Tamayo. Durante el regular session del Consejo Local del lunes, Agosto 14, kaya kondusi na taluksangay, uno del mga asunto ay diskuti amo el nuay mga medisina, el mga health center na mga island barangays. Mismo el mga barrio oficiales de este mga island barangays, el ya confirma con este na consejo. Pero ya puede también saber durante el session que hindi lang el mga island barangays el nuay medisina, sino hasta el mga barrio na mainland. Por causa con este, el Consejo Local ya decidí para llamar diálogo na Oficina de Salud para aclarar con este asunto. Durante el press conference na City Hall este día, Agosto 16, uno del mga resource speakers amo el City Health Officer, Dr. Dulce Amor Miravite. Ya confirma si Miravite con este asunto. Según con Miravite, no hay pa medicina el mga health center, siendo no hay cosa llega kanila medicina para este año 2023. No hay kita medicina because no medicine was delivered to us. So si Taabla, kita right now, we do not have medicines. Yes, we do not have medicines because we have not received yet our medicine for this year, no? Según con Miravite, el mga medicina tadali sila aura mga medicina pa kaya kumpra del año 2022. Pero un poco lang según el ya resta. Tiene según cuántos mga medicina el nuay masya gayot stock como el maintenance para na alta presyon. Siya kita mga medicina because we still have stocks from last year. So amo siya tadali kita, no? Actually, we have received a lot of requests from both government offices, non-government offices, and even the barangays requesting medicines from us, no, to do the medical outreaches. As much as possible, we give what we have available, no? But there are really some medicines that we do not have. Stock out ya kita, no? Nuay kita, especially el maintenance, tauwi kita sa pyramid di aton senior citizens, no? For hypertensive and diabetic medicine. Según con Miravite, mes de enero y febrero pa este año, cuando sumite sila di ila purchase request na Bids and Awards Committee. Pero estricto según el procurement process que debe cumplir el BAC y según el posible razón si porque no hay pa sila medicina hasta ahora. Hindi también según él puede hablar si cuando ay llega mga medicina, siendo talya na BAC. So we have to understand our procurement process, no? So we are given a budget for the year, and as end user, the City Health Office prepares for the purchase request. So amo sa mga request na medicina necesita kami, no? And under our RA 9184, so this is the government procurement process, ganit tan follow kita, tan submit kita sa mga papers na mga other agencies, especially the Bids and Awards Committee. So the Bids and Awards Committee, tiyan sila dilaon independent processes na compliant to the 9184. So we are at the receiving end as an end user. Once they have completed their process, no? So pwede sila man award, niya can identified supplier of the medicine, then we will be given the medicines already. So right now, for the entire year, no, we're already August, we have already made our purchase request, all of our papers for our medicines, especially not only medicines, because that the RA 9184 covers for all supplies, no other services that the government will have to pay for. It has to
pass the process del 9184 di aton. So, very crucial function del di aton Bids and Awards Committee. Asigun kun Miravite, hindi lang el mga health centers na mga barangay el nuway aura medicina, maski el mismo oficina de salud, ta falta tambien mga medicina. So, hindi lang sa tapasan na di aton island barangays as of now. Even our main city health office and our main health centers in the mainland, notable to, siya nakita mga stock out of medicines. Asigun pa kun Miravite, ta eksperyensya man sila antes ta atras sa liega supply del di ilang mga medisina, pero por korto tiempo lang. Hindi igual aura ke ta alkansa hasta cuanto meses. Yabla si Miravite, ta buskay lang sila aura manera pa kimodo pwede ayuda dale medisina kon mga bien necesita gayod. Di aton doktor, di aton mga nurses, el health personnel, di aton tali syempre. So, el importante ande el pasyente na di aton mga barangay health station, pwede kanila check ya imbunamente. Sinuay man kami medisina, pwede kami man prescribe el right medicine. If, for example, nuay gayod money to buy the medicine, we can ask assistance from our CSWD. We have assistance in crisis situation. So, tiyan kita mga otro onde pwede pidi ayuda para pwede kita kompra kunil di aton right medicine. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. A favor un maestra de Escuela Elementaria del San Jose Guso acerca del mandamiento del vicepresidente DepEd Secretary Sara Duterte que hace simple solamente el mga classrooms este mga tiempo. Asigun con el maestra ta enseña na grade 1, mas bueno man también asigun que aquel lang mga cosa importante que relataw na lektura amo el pone adelante para aprender mga bata igual na alpabeto o retrato del presidente. Akil mga sayings kay hindi mas relataw na ensenyansa para aprender mga bata, akil debe no mas sapone, akil mga reading chart kita adelante para hindi dol bazar asigun el mga classrooms. Desde antes, ang sinayaman ma'am el mandato ko sa lang, debe mira el mga grade 1 eye level, mga bulletin board, mga kosa el mga basic na sounds, letters, lang man debe ma'am. Pero kay debit namin ng mga bata, debit hindi po ni kusa-kusa ariba na wall para sini sila focus na basic reading, alphabet, sounds and letters, pata mga retrato ke relataw, relevant na ko sa LDB competencies si ODB aprende el mga grade 1 bata di aton. El Brigada Escuela na San Jose Guso tasali afectado por causa ng avenida recientemente. Ang detalles na report di Marites Espartero. Del pasado semana ya experiencia el ciudad con el fuerte aguacero por causa con el habagat, donde montón del mga lugar na ciudad el sumido na agua. Uno ya el barangay San Jose Guso ta afecta cada vez en cuando ta tiene el fuerte aguacero. Taman fondo el agua na escuela elementaria del mencionado barangay. Este año asegun el Brigada Escuela afectado por causa de man timing, ya tiene avenida ya deja magarastro de lodo na mga classrooms. Na ayuda, ya extende el mga Bureau of Fire Protection, miembros del Porpis, mga mayores y mismo mga personajes de barangay, empuenamente el conducta del Brigada Escuela. Sinoy lang segun entra agua na compound de la escuela, este día, prepara ya mga classrooms. Si actually, como yung ma'am, 37 yan na servisyo, no? Ya entra yung akitan avenida ya. Ang sina siyempre kami na experience. And este mga tiempo, the same. Como akila pasatami ng grabe kel at pinakalto. Pero so far, alegre kami kay buko baho lang. Although affected ya damon dos, especially na grade 1 dos room. Pero, first time, yung society state 1, como Real Brigada agad kami, ma'am. Real Brigada kay, necesita agad kami kilimpya. Kidebe era, elos di mas mag-room ready because of the avenida, prinsipyatin kami na uno. Pero so far, mga 95% ready naman po kami to accept our mga school camp, yung mga learners namin. Yaman flash el personajes del bombero con el magalodo na covered court kaya de arrastro el avenida.
Maggamayores tabare itaman hilamonya kunal baga siyembra. Asegun kunal maestra, na man problema el di ila 46 mga classrooms. Sino, el problema lang segun di ila kada vez ta tiene fuerte aguacero, dayon el eskwela taman avenida. Por causa, ya quebra el pader na atras del eskwela. Por eso el agua na otro lado camino ta entra. Ma'am, pedimiento diam, el destrozo ma'am de la escuela si compara de antes ahora, bien grande gayot por causa estaba bajo lang el camino. Cuando ya subía el camino, expand el camino, más takiagat el agua kanamon. Después, plus del otro kwan, ya tumba el iba mamona di aton airport, el pader, so taentragat el agua aki. So, mga kwanto minutong de repente lang, chini kasi aguhero ma'am, so tapidi kami ke komponeya LDB kompone. Tapidi solamente la eskwela na gobyerno ayuda kompone kon pader, kaya la eskwela ta silbi tambien este evacuation site, en tal caso, ta chene baga viktima de avenida na lugar. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, en conexión con la Brigada Escuela, ya participa también el Police Regional Office 9 Headquarters con la actividad del Department of Education o DepEd. Él se llama Brigada Escuela Alina Culiana National High School. Junto con el personajes, el Bureau of Fire and Protection of BFP na región, Philippine Marines, también el Evo Riders Community. Sila conduce con el simple motorcade, clean-up drive, también turnover del mga donasyon, del mga donors, un tradisyon niya sigun Esteco sa taas el PNP, también otro organisasyon y ahensya para ayuda con el mga eskwela na di ila komunidad kada anyo. Ese Culiana National High School amo el eskwela ya visita el presidente Sara Duterte durante pasao graduation ceremony, pero el principal, bien canalya y velador del Freedom of Information, que mismo con el mga miembros de media ya privinikubri con el mensaje del vicepresidente. El siguiente na mga noticias. PBOX y DPWH evalúa el destrozo del landslide na Malagutay. Agua del Water District ya normaliza el nivel. Más de 130,000 estudiantes esperan sa ubira na eskwela na Agosto 29. Matatag K-10 curriculum hinay-hinay implementa. Wimsuya aloka lugar para parking del mga estudyante adentro del campus. Cerca 1 milyon ayuda ya dale el DSWD na mga biktima del reciente avenida na syudad. Este y otro noticias después de cuantos aviso. Budgetwise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budgetwise Ayala, Budgetwise Ipil, Budgetwise Sangali, Budgetwise Santa Maria, and Budgetwise Express Guso. Budgetwise, pasok sa budget! Yes, ma'am. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magtindo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Choose to see, put the seed, be
There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS y también DPWH evalúa el destrozo del landslide na bypass road alin na Malagutay. Aquel report di Emil Tuban. El PHIVOLCS y DPWH man assess con el destrozo alin na landslide na Barangay Malagutay en Anteaga. Si Engineer Alan Labayog del PHIVOLCS se habla por causa con el rajadura del tierra y kay ulan y aquel día. Amo este el causa del landslide y hindi por causa con el temblor kaya na ay pwede registrar na di la opisina kasi el temblor ayer tarde. Así con Labayog ay continua este tierra abaja, por eso mas ta queda hondo el rajadura del tierra arriba y mas ta aumenta pa el destrozo del cemento del camino y posible ay ginda pa este ng mga kasirias na area. Si mira kita na mga akibanda tiene kasirias, well,
Then si Mira kita na yaton Weather Bureau pag-asa tan-expect ba ulan. Si tan-expect ulan and with this kind of condition dol po ko hindi bueno. Kasi si manulan ki ulan mas tadalit to kung neste animo para minya para la. El personal del Department of Public Works and Highways ya inspeksyon na tamen na lugar pero no hay quien ya dale di ila komento acerca con este incidente. Tiene mga residente no ay alcanzar timpag ya evacuar tamen na miedo baka ay alcanzar na di ila area el landslide. Emet Tuban, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, tabiray asigun hinahinay na normal level el agua ni intake del Water District a este tiempo na pasunangka. Ese después el fuerte mag-ulan del magapasaw día si anoche. Desde alas 9 del aga estría, tali aura na 74.18 el nivel del agua que apiki na normal level. Anticipa el Water District que menor este agua na siguiente día si el continúa el efecto del caliente tiempo, efecto también del El Niño. Más de 130,000 estudyante esperanzado virana eskwela na Agosto 29. Taki el report di Marifi Tamayo. Y habla el portavoz del DepEd City Schools Division, Vinnie Gerald Elicano, que más de 130,000 mga estudyante anticipa sila birana eskwela este año. Según con Elicano, desde agosto 14, y alcanzaya el diila enrollees na total de 129,672. Del school year 2022 hasta 2023, total de 278,048 estudyante el yaman enrolled. For the quick count, as of Aray and Sen Kumigo, we are about 130 plus. But as reported earlier, 129,627. Quick count pa lang ese, meaning to say, we're halfway of the total number of enrolled learners of last year, which is 278,048. Según con Elicano, presente tiempo, ta preparaya sila para el abrida del clase y parte del preparación amo el brigada escuela. Ya comenza según el brigada escuela del agosto 14 y ay culmina na agosto 19. Pero hindi igual antes, hindi mas según competition aura el brigada escuela. No hay mas según con este hace competition entre el mga escuela para ver hindi mas ay gasta pa grande para hace bonito con el escuela. Siguiendo según este na pronunciamiento del vicepresidente y secretario del Departamento de Educación, Sara Duterte, para no hace gastoso con el brigada escuela. We have issued the Department Order number 21, series of 2023, on the Brigada Escuela implementing guidelines. This is activities that are considered to be simplified and ensuring that its alignment with the components of the Matatag agenda. The Brigada Escuela will run from August 14 to 19. So, of course, it is highlighted that the emphasis of the true spirit of volunteerism, Brigada Escuela, nuay masya kita akel contest concept. So we are into advocating and emphasizing the true spirit of volunteerism among our stakeholders. Según con Elicano, i-establish también sila Public Assistant Command Center na Schools Division DepEd Office para akomoda con mga diferentes reklamo o concerne del mga eskwela. En esta manera, mas pronto según sila pwede man address con este mga reklamo o concerne. Según con Elicano, el principia el klase para este año 2023-2024 na Agosto 29 y ay será na Hunyo 14 año 2024. It aims to ensure that learners are properly enrolled. So another thing is that it aims to address problems, queries, and other concerns commonly encountered by the public at the start of the school year. Marifi Tamayo, Dateline, Zamboanga. Y habla el portavoz del DepEd City Schools Division, Vinnie Gerald Elicano, que hinahinay implementa el DepEd el Matatag K-10 Curriculum K-12 program. Asigun ko Elicano, el implementa con este phase by phase for 5 año. Para la kindergarten, grade 1, 4 y 7, el implementa con este año 2024 hasta 25.
El Grade 2, 5 y también 8, implementar na 2024 y 26. El Grade 3, 6, también 9 para na año 2026 y 2027. Y para na Grade 10, implementa ko na na 2027 hasta 28. Y habla si Elicano, nuevo lang yung man-launch ko na matatag K10 curriculum, i-aura ta prepara pa ko na el DepEd. We have just launched the matatag K10 curriculum of the K-12. This will be implemented in a paced approach over 5 years. I-aproba el presidente del Western Mindanao State University, Dr. Maria Carla Ochotorena, que pwede man parking mga motor del mga estudyante y empleyado adentro del Campus A y Campus B este tiempo. Por medio del Memorandum number 001793, habla que pwede mag-empleyado y estudyante usa ko ng mga bakante lugar na carpentry shop, canteen, también motor pool, mientras sa Campus B pwede también man park na medyo del Senior High School building. Este ya binadespués que el gobierno lokal ya anda kundusi operasyon kontra magataman obstruct na sidewalk alina normal road baliwasan del magapasaw semana por el violación del orden nacional y ordinanza de la ciudad. Más o menos 1 milyon de pesos kantidad del mga food pack sa extend del Department of Social Welfare and Development o DSWD del mga kinabiktima de Avenida del Mas Reciente na San Jose Gusu, Tumaga y San Roque. Asiguna portavoz de Disaster Risk Reduction Management del DSWD Alvin Decano, total de 1,380 el mga food pack sa distribuhi ng mga biktima donde 135 o 1,035 na San Jose Gusu, mientras el otro distribuye también a Tumaga y San Roque. Na magaya kay na biktima de Avenida San Jose solamente ya dali modular tents kay alya ya tiene mucho familia ya sali afectado. Dalawang bestseller na yun. Ano sa super combo? Isang ice coffee. Mas pinda na lang ma'am, thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. Wala na ako mag-dialysis. May undang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ko kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, mag-take na ko iBerry. Noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko, tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy na ako. Medyo may tuktuban. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS siya aklara que hindi temblor el causa del landslide na bypass road Malagutay ayer tarde. Aquí el report. Iaklara el jefe del Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na syudad, Engineer Alan Labayog Esteaga, kenway temblor, ya okuri na syudad ayer tarde. Ya verifica el TV11 con este asunto, siendo tiene ya habla que temblor al causa del landslide na Purok 5 na Malagutay alin na costaw del bypass road ayer. Asigun con Labayog, el agway ulan el uno del mga posible ya causa el landslide na lugar, kaya emblandya con el fundasyon del cercano barangay, kaya emblandya con el fundasyon cerca na costaw del bypass road.
So far, sir, no, bali, roughly ablaton mga 2:30 p.m. in the afternoon. Well, check kita el datos del daton earthquake monitoring. Negative quake kita, sir, negative. Para kun labayog, grande posibilidad kaya kinahinay el Fundación del Monte na lugar, cuando abri con el camino que parte del bypass road. Aumento pa di suyo, que posible pa agrava si kay pa fuerte ulan, hasta na otro magacercano lugar, siendo cerca 2 hektarya el monte, que hinay-hinay tamobe por eso, debe con kita con el mismo monte, o divertía lang con el camino si compone man. Because si mira kita, no hay problema el pavement del road, but onde tasinta el pavement. Kaya ready sería falta kita estudio con el area mismo, no? So, ali area kita yan invest anay, ang katalaman kita geotechnical study. So, for that area, well, siguro pwede but construya lang kita con el camino. Well, the result is ese harto ko sa kita ta pwede mira. Na un drone shot di Ron Rover, un conocido drone vlogger na syudad, tamandamira, que grande el destrozo ya ba el landslide. Mismo el news team, ya alcanza pa aga, que tiene portion del lugar, ta continua pa mantimpak, donde ta sigi el mga grande piedra, ta caídas del monte. Un 22 años persona herido después con el lancia el sospechado na Santa Catalina en Dirantes madrugada. El víctima ya puede conocer como si Noel Omar Casim de Bamboo House, Asinan, Kasanyangan. El sospechado ya puede conocer como si Nio Gabriel Secusana et trata de Centro Catalina y escapa después del incidente. Investigación del polis, el víctima talia según para una highway ya legal sospechado ya tiene sila caliente argumento. Por eso yalan siya con el sospechado na la izquierda de su cuerpo. Ya balik ko nililiban ng ospital después. El polis na investigaya este mismo incidente. El polis arresta con un persona con aligaw siya na bypass operation na Taluksangay. El personal station for Kulyanan. Ya kundus el bypass operation na Purok 2 na barangay Taluksangay. Ya pwede arresta con Husin Jamud, residente del lugar. El polis na pwede konfiska 11 pakete de aligaw shabu. Tiene pesadez de 0.5 gramo. Tali el valor na mas de 3,000 pesos. Cordelia Libayan na station for Kulyanan. Todo suporta el DALE, el Satellite Office del Vicepresidente Sara Duterte na mga inmates del Zamboanga City Jail. Aquel report di Marites Espartero. Ya expresa todo suporta al Satellite Office del Vicepresidente na syudad na mga persons deprived of liberty o PDLs na Zamboanga City Reformatory Center. Naayuda ng mga PDLs and travel assistance for medicines, hospitalization, burial, livelihood, y mga disaster relief. Por causa con tarindi gracias el jail warden, jail superintendent Xavier Solda con el esfuerzo del OBP para extender ayuda ng mga PDLs ina mismo fasilidad. Maraming mga programa pala ang satellite office ng Office of the Vice President para dito sa mamamayan ng Zamboanga at mga karatig na probinsya na kung saan nga na-discuss na pwede silang makatulong sa ating mga PDL, personnel at kanilang mga pamilya. Agaya lamang ng mga tulong medikal, no, sa mga burial assistance and yung programa ng Office of the Vice President na Magnegosyo Taday. Malaking tulong ito, no, sa mga PDL and even sa mga different cooperatives and associations sa labas. Kaya nga ginagawa natin ng paraan kung paano maihahatid itong mga tulong na ito at serbisyo maging sa loob, no, ng ating mga pasilidad. El visitada según del mga personalis del OBP na pasilidad, yaliba insigidas buen resulta na mga PDLs. Na mga familia asegun del PDLs pwede anda pidi ayuda na jail management para el management ya asegun rekomenda direkta na OBP para con el ayuda ta PDL concerne familia. Mientras el unit welfare del management amo el ayuda con el mga PDLs para man-refer el di ilang mga concerns iko sa ayuda el extende kanila el OVP. Actually dito sa facility natin pwedeng lumapit yung mga pamilya ng mga PDL para ma-refer natin sila o kaya maski sila maari silang
bumisita direkta sa tanggapan ng ating pangalawang Pangulo sa satellite office. Bahagi ng proseso, of course may mga ilang requirements dyan na dapat ma-comply muna bago ma-extend yung mga kakailanganing tulong na mga basic lang naman. Halimbawa, for burial assistance, dapat talaga importante may death certificate o kaya naman kung medical assistance, dapat meron talagang medical certificate from the doctor at iba pang mga pangangailangan ng ating mga PDL o ng kanilang pamilya. El Bonito lang Segunda Ciudad, taman ayudahan al Oficina de Salud y Zamboanga City Medical Center para na magata necesita medical el mga PDLs. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Buenas noches, takil daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Tiene pa siyempre magagrupada del Celajes, aquí parte na Zamboanga Peninsula el posible leva ulan, aquí parte na ciudad de Zamboanga epekto del southwest monsoon o el habagat. Antisipa pa siyempre con el mal tiempo hasta na mga siguiente días. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na lang. Okay, sir. Super combo. Isang Irish optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Ayer tarde un incidente en la costa oeste de la ciudad y alarma con el mga vivientes sobre el timpak del tierra en el mismo bypass road na Malagutay. El suceso hindi lang ordinary landslide kaya ocurrió na cuantos lugar na ciudad por causa ng fuerte ulan. El landslide na barrio de Malagutay ya sale destrozado el cementao calzada y mas ancho lugar para el afectado, razón para mga residentes taqueda na vicinidad para evacuar por el miedo que continúa pa el landslide. Y de veras mas na continua a baja el tierra por causa de inspección y hace durante el DPWH y FIVOX, grande porción del tierra el ta continua a baja. La explanación del experto habla que el fuerte ulan del sábado amol razón, si porque ya queda blando el tierra y ya mantimpa. Si mucho agua ta ahunta abajo del tierra ta queda este blando por eso ta ocurre el landslide. El ata espera para resulta del assessment que el hace el Mines and Geoscience Bureau del DNR para saber si deberasan suceso y recomendación para con los residentes acerca na lugar. Habla sa el efecto del clima na di aton medio ambiente que posible el causa pa vida del gente. Aquellos mga de edad ta habla que hinay-hinay el Diyos na mandakanaton mira el castigo que puede el hacer por el destrozado o destrozo que ta hace na medio ambiente por medio de cortada de mga palo na monte o el illegal logging. Por eso el mga lugar que antes hindi ta sumi na avenida aura ta sucedía. El rezo y fe con Diyos amo asigun el debe hacer el mga sambuangueños. Tiene man kita diferentes opinión acerca del suceso, pero el importante aquí, amo para con cuidado kita, siendo no sabi kita el cuando o si cuando o ko sa oras sucede el trahedya na di aton lugar. Toma bastante precaución para libraw kita na peligro que taliba el mal tiempo maskin pag-asa tabla acerca el tiempo de secas que taliba el niño na pais. Pagabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, agosto 16, 2023. Y en calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias.
the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.